Welkom by Kaap vol hoop en ons kuier begin by die mooi en geskiedkundige Royal Cape Gholfklub, waar ek inloer by die internasionale toernooi die Bains Cape Town Open. Ons gaan terug in tyd en praat oor die geskiedenis van Royal Cape Golfbaan as die oudste golfbaan in Suid-Afrika. Die Kaapse beroepsspeler Jan Hugo gesels ook saam en deel van sy ervarings en sien dit dat Bains Whisky die toernooi borg, eindig ons kuier by die meester distilleerder Andy Watts in Wellington. En ons hoor hoe Bains Whisky sy oorsprong gekry het. Tussendeur kyk ons wat se lekker kos Royal Cape Gholfklub aan lede voorsit. Maar kom ons begin by die geskiedenis van die klub. Die klubkaptein Rodney Richards is aan die woord. So Royal Cape established in 1885. It's commonly known as the Grand Old Lady. This is where everything started. The British Army set up camp at Rondebosch Common. And that is where they decided to build a golf course. From there it moved to Wynberg at the foot of Table Mountain. And this is actually the third venue. Around about 1905 is when they established in Wynberg. It was first called Wynberg Links. Then it became known as Cape Golf Club. And then about 10 years later, the Royal Cape was bestowed upon it. And a proud history. There's been lots of tournaments. I see on the walls here photos of Gary Player, Ernie Els, many golf tournaments being played here. Yeah, so the Royal Cape has hosted 10 South African Opens, and we're going back as far as Sid Brewster, Gary Player, Ernie Els, and obviously now the new younger golfers like the Gary Kichos, Wilco, they've all been here, and yes, a very proud history that we really and are extremely proud of. Ja, Royal Cape is inderdaad die Grand Old Lady van golfbane in Suid-Afrika en die trots van die Kaap. Een baie geskiedkundige gebeurtenis wat in die Kaap plaasgevind het in 1966 was toe Gary Player en Jack Nicklaus 'n reeks genaamd Challenge of the Champions oor 6 rondes reg oor die land gespeel het en die kompetisie by Royal Cape Golfbaan afgesluit het met Gary Player wat met 'n 6 ronde totaal van 422 teen 436 van Nicklaus gewen het. En van Gary Player en Jack Nicklaus se tyd beweeg ons nou terug na die hede en is tyd om 'n bietjie kos te praat en ek het die klubkaptein Rodney Richards bietjie uitgevra oor die klublede en die kos by die halfweghuis. You've got a proud membership. It's I can see the members that was here at the event as well. I was in the kitchen. They've got lovely food as well. Lovely fish and chips and curries and all those. Lovely place to come and play and eat something to eat. Yeah, so our caterers, I mean, just touching on the caterers, they really look after the members. They're doing a very good job for the last 2 or 3 years. From fish and chips to curry to whatever you really want. I mean, they really look after the membership extremely well. Yeah. Yes. Shireen, dankie vir jou tyd. Mense raak honger wat golf speel, maar Royal Cape is bekend daarvoor. Ja. Hulle het heerlike kos. Daar's kosse van fish and chips, hulle is bekend vir die curry, ons gaan nou oor die curry praat, maar hier het ek 'n lekker steak, eggs and chips. Ja. Is dit een van die gunstelinge? Dit is een van die gunstelinge en almal geniet dit. Ja. En ons sê altyd vir die mense, gee vir ons baie feedbacks op ons kosse en ons doen dit homemade style. Ja. Okay, so dis resepte wat uit die kom ons sê met die huis uitkom, wat uit die gemeenskap uitkom. Ja. Is dit is dit van die fish and chips tot by die curry en rys? Tot by die curry. Curry en rys. So wat se tipe curry en rys hulle byvoorbeeld Ons hou van ons honde-curry en ons lam curry ook. Ja. En die beef curry ook. Okay. Maar Shireen, jy's al 'n paar jaar hier, so jy het al baie gesien. Jy's al hoeveel jaar is jy al hier? Omtrent al hoeveel? 10 jaar. Ek is 10 jaar hier. 10 jaar hier. Dis 'n goeie tydjie. Dit is alles ek is apart van die furniture. En sommer net Royal Cape is die oudste golfklub in die land. En is jy ook so half bewus van die tradisie en wat dit beteken om hier te wees? Ek is ek speel golf nie. Ja. Want ek is een van loopie, ja. Ek ken van halfte, so as hulle praat van die golf
kan ek ook sê ja, want ja, is die waarheid. En partykeer gebeur dit soms dat die manne daar by die kombuis instap en dan is hulle sommer vies vir wat op die baan gebeur het. Ja, en dan skel hulle vir ons ook uit en dan... O, dis maar vir jou ook lelik. Ja, dan sê ek, is fyn, ek sal die punch vat van dit. Maar sit jy dan nie so 'n bietjie ekstra peper in die kos daarby of jy doen nie daai nie? Ek doen nie daai nie. Maar maak julle rustig, sê vir hulle hier's vir jou lekker bord kos. Ja. En is met liefde gemaak. Dit is. Ja, absoluut. Het julle spesiale versoeke partykeer mense wat spesiale resepte het? Wat vir die week wat verby is, het ons baie kosse mense wat die hoender of vleis eet, dan gee ons vir hulle iets anders om te eet ook. So ons kyk vir almal. Welkom terug by Kaap vol hoop en ek is steeds hier by Royal Cape Gholfklub en ek en Shireen Isaacs gesels verder oor kossake. Dankie vir die lekker kos. Ek gaan nou hierdie heerlike steak, eier en chips, dis tradisioneel vir 'n golfer. Wat noem jy dit? Dit is 'n Dit is 'n Royal Cape Halfway House. Special. Absolutely. En hierdie kant is ook 'n lekker stir-fry. Ja, man, dit is 'n hoenderstir-fry. En dit kan jy ook kry op 'n Dinsdag, op 'n Woensdag kan jy. Ja. En ook 'n familieresep. Ook 'n resep by die gemeenskap uit. Ons kan dit nie uitdeel nie. So yes. Ja, maar is ook tradisioneel van die Kaap en so 'n bietjie Durban by. Of is dit 'n bietjie verder by? Die is nou net van ons kant af. Okay, hier van die Kaap. Ja. Dis Kaapse kos. Ja. Okay. Maar dankie vir al die lekker kos. Dankie. Die chicken stir fry is 'n absolute wenner en ek het tog vir Shireen omgepraat om vir Albertina te oortuig om vir ons te vertel hoe sy die bekende Royal Cape chicken stir fry voorberei. My recipe for my stir fry is the red cabbage and the white cabbage. I mix it with carrots and the peppers and I put soya sauce in and the sweet chilies and the pickled gingers I chopped finely and the parsley in and the sesame seeds on. Nothing else. Albertina maak die lekkerste kos en sekerlik een van die vriendelikste mense wat ek al ooit teëgekom het. Ek gaan beslis weer terugkom vir meer van Royal Cape Gholfklub se bekende chicken stir fry. Terwyl ons so lekker rondom die kos gekuier het, is die beroepsspelers hard besig om te probeer om die afsnypunt in die Bains Cape Town Open te maak. Die toernooi is deel van die Europese toer en kompetisie is straf. Een van die Kaap se bekendste beroepsspelers, Jan Hugo, het die afsnypunt gemaak om in die laaste 2 rondes te speel. Jan het ook lekker rugby gespeel op sy tyd en ek het hom gevra hoe hy destyds albei sporte kon speel. En ek onthou nog ek het eagle gemaak op die 18de gat van Strand. Golfbaan om die Strand oop te wen in 98. En ons het die prysedeling gehad, ons het 'n drink gehad en toe moes ek vir Van der Stel gaan rugby speel die aand teen Strand, so is dit Wes daar op hulle velde, gelukkig naby, jy weet aan waar die strandbaan is. So het ek sommer 'n game daar ook gespeel. Fly off vir Van der Stel. My pa was die president van Van der Stel daai tyd, so ek het vir hulle gespeel. Dit kon jy doen daai tyd, jy weet. 36 gate vinnig op die Saterdag en toe nog die aand die game ook, jy weet. Jy is 'n man met baie talente. Jy het lekker cricket gespeel, lekker rugby gespeel. Dink jy soms dat jy moes maar miskien 'n bietjie rugby of cricket eerder gekies het bo golf? Ja, nee, ek dink nooit eintlik dat ek is spyt oor niks nie, jy weet, cricket was net so lekker. Jy tussen al die name groot geraak amper wat ons in daai tyd wat ons World Cups deurgedruk het vir ons. Jy weet, dis die weet in daai jaar van Nuffield van ons was dit Neil McKenzie was daar en Boete Dippenaar en De Brugge en jy weet Boucher en 10 jaar net begin en daar was 'n klomp goeie cricketers, jy weet. En die rugby natuurlik dieselfde, jy weet Herschel Gibbs was en Louis Koen was ongelukkig daai jare ook losskakel. Robbie Fleck was daar, ek en hy was, jy weet, senterpare, Corneille Krieger was ons kaptein, jy weet. So ja, ons het 'n klomp goeie rugby spelers daai tyd gehad. Percy was heel agter, Hottie Lou, Corneille Krieger was ons kaptein, jy weet, daai tyd. So ons het 'n great bunch, jy weet, en Bobby het ek toe in universiteit ontmoet en so. En so
Jy weet, ek het nooit geworry oor verder rugby speel. Jy weet, die ouens raak baie groot en hulle is in die gym en hulle doen al daai ding om seer te kry in jou loopbaan. Jy weet, jy moet 'n basies 6 maande tipe afvat, jy weet, as jy besering opgedoen het as 'n golfer, never mind as 'n rugby speler. So ek sou nie alles kon doen nie. As jy seer kry, dan ek moes een of ander tyd 'n bietjie kies, jy weet. En met die ouens wat so groot is en 'n heel ander game wat ons deesdae speel of wat hulle deesdae speel as ons rugby in daai tyd, jy weet. So ek dink die tyd het goed gevorder, maar ek is bly oor my keuse, jy weet. Ek dink ek sou enigsins jy weet vir Louis of vir Herschel of vir daai manne, selfs Derek Hougaard kon lig nie, jy weet. So ek is happy met dit, ja. Ja, ek dink John het wys besluit om golf sy loopbaan te maak en sy golf by Royal Cape in die Cape Town Open is ook iets wat van 'n onthouproses van sy amateurdae. John het Royal Cape se amateur ope toernooi 2 keer gewen. 2 jaar na sy tweede wen in 1997 het John in 1999 sy eerste beroepstoernooi, die Zimbabwe Ope, gewen. Dit is een van sy 21 beroepsoorwinnings. Ek het as laaste vraag vir John gevra of hy 'n boodskap van hoop het om met ons te deel. Maar soos my pa altyd vir ons sê, toe ons op skool was, universiteit en rugby en in enige vorm van die lewe, daar moet 'n balans wees natuurlik, jy weet. En natuurlik moet jy elke dag net jou stukkie doen. Jy weet, as elke persoon in die land net 'n bietjie omgee of net sy stukkie doen of net na homself kyk of na sy familie, jy weet, of na die, jy weet, dan sal dit werk, jy weet. Jy moet net jou stukkie doen elke dag as 'n burger van die land. Dan kan dinge werk. Daar's baie hoop. Ek dink daar's baie hoop vir mense wat wil kom belê in ons land, jy weet, daar's baie plek vir toerisme in hierdie mooi plek. Daar is dinge wat werk, jy weet. Dit is net mense moet maar net elkeen sy deel doen en dit is die bottom line. As elkeen sy deel doen dan en na homself kyk en nie worry oor ander dinge, jy weet, dan sal dinge werk, ja. Welkom terug by Kaap vol hoop en Kaapstad het gasheer gespeel vir vele Europese golfspelers in die Bains Cape Town Open en ek het vir Jesper Svensson van Swede gevra hoe hy die moederstad en sy golfbane ervaar. I enjoyed it. It was a lot of fun. We had some wind out there, which really made it a good test. I think I was fortunate I played in the morning, but it got real tough towards the end of the round. Your first visit to South Africa or to Cape Town? Yeah. It's been beautiful so far. The sun is really strong here compared to back home in Sweden, so my skin definitely have felt it. And as for the city, I haven't seen much of it yet. I'm gonna go in there later today, and I heard a lot of good things about it. So, Any specific places you plan to go to? I heard that we should go visit waterfront, and then I heard something about like penguins on one of the beaches. So that'll be fun to experience if we can find it. Henny Du Plessis is een van die nuwe jong generasie spelers wat uitstaande golf begin speel. Hy gee ook sy mening oor Royal Cape. Well, die golfbaan is obviously in fantastiese toestand. Greens is lekker vinnig en verbasend lekker groen. En die Kaap, jy is van die binneland, jy is daar van die Limpopo, dis 'n entjie van die Kaap af, maar lekker om in die Kaap te kom. Ja, ek is lekker ver van die huis af. Ek moet sê ek was nog nooit 'n groot fan van die Kaapie, maar ek meen elke jaar as 'n toernooi speel is definitief 'n treat. So Kaap groei definitief op my en ja, nee maar awesome plek, awesome golfbaan.
Die Bains Cape Town Open beroepsgolftoernooi staan einde se kant toe en die verdedigende kampioen JC Ritchie van Standerton in die Mpumalanga provinsie veg hard op die laaste 9 pytjies teen 'n sterk Europese aanslag om die trofee in Suid-Afrika te hou. Op die 18de pytjie van die 4de en laaste ronde is JC Ritchie gesamentlik voorloper en op die setperk. Tafelberg staan in die verte, net soos in die ou foto's 100 jaar terug. Ritchie het 'n langerige sethou om te wen en hanteer die druk briljant om op skouspelagtige wyse sy titel suksesvol te verdedig. Een welverdiende oorwinning vir Suid-Afrika se JC Ritchie, en ek het hom na die tyd gevra hoe hy 'n belangrike houe op die 16de pytjie hanteer het en hoe hy die baan en die Kaap ervaar het. Obviously na die T-shot wat agter die bome was, om te moet uitchip daar was moeilik vir my. Maar om 'n 6-hyster daar in te geslaan het van 227 yards af was ongelooflik, en dan om die pad te boks is net soveel beter. Ja. Jy het 'n spesiale verhouding met Royal Cape Gholfklub laas jaar ook. Lekker om mee te speel, jou gevoel oor die baan? Ek is besig om 'n sagte plek in my hart te kry vir Royal Cape. Ek weet nog nie oor Kaapstad nie, seker maar begin ek maar van Kaapstad hou, maar ek sien uit om terug te kom. Ja. Welgedaan JC en met Bains Whisky as hoofborg was die stel se hoof van media en borgskappe meneer Kavier Gangia byderhand met die wentrofee en hy is duidelik trots met die assosiasie. So proud to be associated with the tournament. We've extended our partnership for another 3 years. This being the first, and we're very proud of the event, linked to the Sunshine Tour, and the fact that we make whiskey in South Africa in tough climate and tough places where you shouldn't be able to make great whiskey, and we've managed to make the best grain whiskey in the world, and it just shows you that greatness really begins here in South Africa. It's great to be associated with a legendary golf club like Royal Cape. Absolutely. A great golf course, great track. Thankfully the weather played its part this week, so the scoring was a little bit lower, but I can tell you this golf course has got teeth, and if the wind blows, it's a real test and a real challenge. Welgedaan Bains Whisky, en Kaap se suksesverhaal en die enigste whisky destilleerfasiliteit op die Afrika kontinent. Bains het 'n spesiale storie om te vertel en ek kon die kansie laat verbygaan. So het ek die pad gevat na Wellington, so 3 kwartier se ry uit Kaapstad, en die meester distilleerder en stigter van Bains Whisky, Andy Watts, ontmoet reg by die James Sedgwick Distillery waar Bains Whisky gemaak word. We're talking actually also because of a golf tournament. You play golf as well, we'll get to that. The Cape Town Open, that Bains Cape Town Open proudly sponsored. Great tournament at the Royal Cape, legendary Royal Cape. And but when you look at Bains, the viewers will recognize, if they look very well on the bottle, they'll see Andy Watts, your name on there. And it's I know you're humble about that, but the Bains product, that is you're the founder of that. Yeah, it was. Listen, we launched Bains into the market in July 2009, but the concept for Bains actually started way back in 1999, and it was after 1994. South Africa was a part of the global village again. Whiskey started to come back to South Africa, and the category started to grow. And I looked at 2 of the whiskies which were doing phenomenally well, one from Ireland and one from the States. And I kind of thought to myself, well, if I look at the Irish whiskies, they're soft, they're smooth, they're very easy to drink. If I look at American bourbon style whiskies, they're sweet, they're spicy. They've got something which normal traditional styled whiskies which we were drinking didn't have. So I thought, well, how could I kind of get the best of those 2 whiskey worlds? Something which was soft and smooth, easy to drink, but also had these nice, sweet, spicy, toffee, vanilla undertones. And the idea was to use grain whiskey or grain spirit and mature it in first fill ex bourbon barrels from the United States, and
After 3 years, then the spirit can be called whiskey. That's the minimum maturation period. I was hoping I would have this product which was now going to be wow. And I tasted the product and it was nice. It was good, but it wasn't that point of difference I wanted. Welkom terug by Kaap vol hoop en ek gesels verder met die meesterdestilleerder Andy Watts. Andy is 'n voormalige beroepskrieketspeler afkomstig van Engeland wat 30 jaar terug na Suid-Afrika gekom het as afrigter en toe die Kaap sy tuiste gemaak het. Andy verduidelik verder wat hy klomp jare terug gedoen het om die perfekte smaak van Baines whisky te kry. So we took a really unusual decision to bring in a second set of these first fill ex-bourbon barrels, in other words, a cask which has just been used for bourbon. And instead of pouring our whiskey after 3 years into the bottle, we put it back into this second set of casks. And we then started to monitor it every 6 months. And eventually, after a further 2-year period in that second set of casks, we believe we had what I'd envisaged in the beginning. And, you know, that is this amazingly smooth, soft mouthfeel with this sweet and spicy undertones. Launched in 2009, we were actually ready in the middle of around about 2006 to go to market, but the business was concentrating on other projects. So we continued to work on Baines. We did put some away into further maturation for innovation, which is now starting to get into travel retail, like older versions, you know, the 15, 18-year-olds, even a 21-year-old now, which was the original spirit from 1999, which we distilled. Even that is starting to come to fruition now. But it's Baines itself, the core, the sponsor of the golf tournament. It's that product which is, you know, taking the whiskey consumer actually to a next level. Yes. So this is typical of one of our maturation stores. Around about 20,000 casks in this particular store. Not all for Baines. But this particular lot you're looking at here is for Baines Cape Mountain Whiskey, and these will be first fill ex-bourbon casks. In other words, a cask which has just been used for bourbon. By law in America, if you're making bourbon, it must be a brand new cask which has been charred, but you can only use that cask once. After that, you must sell it into, you know, the American whiskey industry, Canadian whiskey industry. But in our particular case, we want that cask straight after bourbon for Baines. And it spends the first 3 years of its life in one set of these casks, then we transfer it into a second set of the casks, just to give us more opportunity to extract those amazing flavors. So normally you would go 1, 2, 3 years, and then if you wanted longer, 4, 5, one set of casks. With Baines we go 1, 2, 3, new set of casks, 1, 2, giving us twice of the opportunity to extract those amazing flavors from the wood. Whiskey being a totally natural product, water grains, yeast, you may not add flavorants, you may not add sugar. So one of the ways to change the flavor is through the type and style of wood which you use. And in our case, for Baines, it's those first fill ex-bourbon casks which give us that edge. When we talk about Baines Cape Mountain Whiskey, we talk about it being this double matured product. In other words, 3 years in that first set of casks, 2 years in that second set of casks. What you hear behind us now, you can hear the process running. So what is being produced today will only go into this bottle in over 5 years' time. But to put a little bit of context into that, we mentioned earlier about it being named after Andrew Geddes Bain, who created the Baines Kloof Pass.
Now that's a 28-kilometer pass over these mountains, the first road which connected the inland of the Cape with the rest of the interior of South Africa. It took Andrew Geddes Bain with 1,000 convict labourers from 1849 to 1853, 4 years to build that phenomenal pass. It takes us one more extra year to create a bottle of Bain. So if you can just imagine looking at that mountain range and somebody puts the shovel into the ground today, the same as what you're hearing with the process behind, and he's finished putting that pass over the mountain 1 year before we are ready to go into a bottle with Bains. That's to me phenomenal. Anybody, jy's van Engeland, maar wat die kykers nie gaan besef nie is dat jy ook Afrikaans leer praat het met 'n Afrikaanse vrou getroud en so jy het in die Kaap gekom of in Wellington gekom en dis 'n klomp jare terug, maar dis 'n hartsplek vir jou nou. Absoluut. Ek is dan 35 jaar getrouwd met Tanya. Ons huistaal is Afrikaans, my kinders het groot geword in Afrikaanse skole. So ja, dit is 'n belangrike deel van my aanpassing in die mooiste gedeelte van Suid-Afrika. Ja. En die programnaam is Kaap vol hoop, so jy weet presies wat dit beteken en dis 'n plek wat jy leer lief hê en leer ken het. Daar's hoop by Bains, maar daar's ook hoop in die toekoms, nee. Nee, absoluut. I mean, 'n mens moet hoop hê. En ja, elke dag as jy opstaan, kyk na die berge hierso in Wellington, jy het geen keuse maar om te dink dat daar is hoop. Met daardie mooi boodskap in Afrikaans van Andy Watts, groet Kaap vol hoop vir hierdie week. En dit was 'n spesiale tyd saam met 'n baanbreker en visionêre meester distilleerder. Andy Watts is die 70ste distilleerder in die wêreld wat in die Whisky Hall of Fame erken is. Sy wortels nou diep in die Kaap, 'n topklas mens, en mag daar nog vele seisoene se hoogstaande kwaliteit whisky deur sy hande gebottel word. Tot volgende week, groete uit die Kaap.